A lo largo de las últimas décadas ha habido varios modelos que se han ensayado, que se han puesto en práctica para privatizar los servicios de agua o el agua misma. El modelo que se ha extendido y que confrontamos a nivel mundial y que tiene el apoyo del Banco Mundial es el modelo francés, el llamado PPP, partenariado público-privado. No se privatiza el agua, no se privatizan los ríos, no se privatizan siquiera las infraestructuras necesariamente. Lo que te ofrecen las grandes multinacionales es la privatización de la gestión. Pero el punto clave es quién controla la gestión. Lo que se argumenta es que hay que ser austeros. Eso no es austeridad, es sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente de privatizar tú tendrás que alquilar los servicios privados y tendrás que pagar lo que ellos hayan invertido más los intereses que te quieran poner. Luego, por tanto, hay que saber que los procesos de privatización no son procesos de austeridad ni de una economía pública más razonable, sino que son procesos de transformar la crisis y la necesidad de los ciudadanos en negocio para las grandes instituciones privadas. Para mí es un escándalo el que se esté empleando, en definitiva, el dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión de agua para negocio privado. Ya hay una reacción popular en torno al derecho humano al agua, y cuando se habla de derecho humano, pues el derecho humano ni se compra ni se vende, no se mercadea con él. La necesidad del agua para vivir, como la del aire y como la de otras cosas muy básicas, es tan necesario que en la medida en que la conciencia social lo descubre, pasa a ser una reivindicación irrenunciable y se ganará. El derecho humano al agua no se está ganando por un compromiso ideológico, sino por una necesidad. Yo digo, otro mundo de ese tipo es posible, sencillamente porque es necesario. Y por tanto lo estamos haciendo posible ya. Aujourd'hui, 70% de l'eau est utilisée pour nourrir les hommes. Elle est devenue la ressource la plus convoitée de la planète. Le monde de la finance veut imposer sa révolution, augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. La City, à Londres, le quartier général des banques en Europe. C'est ici que le mariage de la finance et de l'eau a débuté, il y a 30 ans. À l'origine, il s'agissait seulement d'attirer les capitaux privés. Et c'est Margaret Thatcher, alors Premier ministre, qui était à la baguette. What happened was the entire system, the entire physical system, as well as the concession, was sold to the private companies. One of the first things some of the companies did was to start cutting off water supply to people who hadn't paid their bills. One company, for example, disconnected 11,000 customers
And as far as the company was concerned, they could stay disconnected. If they didn't pay their bills, they didn't get any water. But from the market perspective, that doesn't matter. The market couldn't care less if people die of cholera. Really, that's not their job. Their job is making money, and they've done that very well. Au début des années 2000, une nouvelle génération d'investisseurs débarque. On les appelle fonds de capital investissement ou fonds vautours. Ils sont pressés et n'ont de compte à rendre à personne. L'Australie, le continent le plus chaud de la planète, sur cette terre desséchée, les Australiens inaugurent la vie du monde de demain. Un monde où l'eau est devenue une ressource rare et chère. L'eau a été transformée en or. Elle s'achète et se vend d'un seul clic, grâce à un téléphone portable et une application connectée au marché, qui fonctionne 24 heures sur 24. Son prix varie chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Une fois la transaction enregistrée, les vannes des canaux d'irrigation s'ouvrent automatiquement et déversent les millions de litres aux clients qui peuvent payer. Il ne s'agit plus d'une ressource naturelle, mais d'une marchandise. Ils sont banquiers, assureurs, gérants de fonds de retraite et de fonds d'investissement, et prennent progressivement le contrôle de l'or bleu. Et si Wall Street s'emparait du modèle australien? Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines, publie un rapport et annonce la fin de l'eau gratuite. Everybody sees this as an opportunity that will come. The question is just when and who will push it first and hardest. What would be their motivation in coming? Profits. While also, indirectly doing good for humanity. So it's the best of all possible worlds. What could be better? It's very immoral to trade water. Why would it be immoral to trade water? Because water is life. We pay for healthcare. Just because it's life doesn't mean it cannot be priced. Est-il encore temps d'arrêter l'OPA de la finance sur l'eau? Et si l'or bleu venait à remplacer l'or noir? Face à cette menace, une femme se dresse. Maud Barlow, une militante canadienne défenseur des droits de l'homme. To truly guarantee the human right to water, we must protect it as a public trust and a commons, not a commodity to be put on the open market for sale like oil and gas. And we must challenge the current power structures and institutions that support unequal access to the planet's dwindling water supplies. Our goal must be clean, affordable, accessible, public water for all, for everywhere, for all time. L'eau joue aujourd'hui son destin. Elle est désormais menacée par les hommes qui rêvent de transformer les rivières en or. Comme si la nature n'était qu'un immense supermarché.